Phone kaham jauh tono no, ang onek dini pore blog of fire blog ang gai tini kisan gari kuluk lai mani gari selam lai mani blog ya khale na, gai abo gari kuluk selang ka, gai kisa engine rok par long na hin khainen kisa, gai engine rok kuluk lai nai, tam mane nang kisa thik thak khale ni, nai lai tini blog gani gari kuluk gari selam lai mani, gai dugan bondok ho. Khuluk jak no mai cha na hin thang bo tang mai chao ya krui khai khuluk lai nai asani tong tong na oro sung khuluk nani haram bo khaile kya gari mechanic khaikya gai ta khuluk manai leyan আমার গাড়ি ল্যাংটা হইতাছে এখন প্যান্ট শার্ট সব খুইলা লইতাছে আবার নতুন প্যান্ট শার্ট পরামো আমার গাড়িটারে খুশি নাই গাই তাই ওয়াইসা বাইনো খুলুমান পরে থেপামান পরে নাইলাইছিনা কিছু কাম খাইগেরা না তাবো ওয়াই বাক্সা যত বিদু খাইদামান মাইয়া খুলুগৈ দङ তাবো গাই নং তিনি সাপং গান ব্লগ নং তিনি গাড়ি খুলুক মানে গাড়ি কাম খাইমানে নাইলাयानो गाय मोटामोटी खुलुक बायते दंबा तां मो खुलुक बायते जिनि काम खायनानै अर्धेक काटे खुलुक दंबायखा किसा खुलुक बाया दंख खुलुकै ताम माने नांनाय एरपरे जों माने खायनायै बेसेना जाबायसो Gaya ang kersin no pai mana ka gari engine suna bagi kersin pai di kang do engine suna bagi खुले ना किधर बाल इसने उससे तो कौन दो भाई कौन तारे कोई ब्लॉक ये ये এটা নি গাছকে যে কইছে কথা
Vậy có một cái rọc chui mà có kẹp trên lỗ núi cái rồi kẹp trên vậy mới cái mà xuống cái anh nó bắt cái chẳng cái mechanic hay nó nổ tàu bốc nó một cái block một tamo khasi đó sini ấy có một cái một tamo timing sen một cái patching timing sen cái tam nang nó sẽ nghe có ta có gặp tôi một số thứ có অবস্থা কারণটা গাড়ি শুরু আসবে মেকানিক খাইমা দंबाय কমর শুরু আগে দাম খাইমা দंबाय গাজবা অমখাই ব্লক অম তামো খাসিদো সিনিয়াই কম তাই তামো টাইমিং চেন cái patching timing sen cái tam nang nó sẽ nghe có ta có gặp tôi một số thứ có সবাই बताओ সামনে को माया खुमन चोचों दखा टिपिं जा खाइ खाइगोन उदै पाइग्रा खा कमप्लिट